स्टाइल ले डाइनिंग टेबल पड़छ हम रोसई घरे ना ए डाइनिंग टेबल होईची टांकी ऊपर कबाड़ पटाटा थई देई से पटे या ऊपर टाइल ऊपर तो बसची कोठी टूलू ए मो झियो करदेला रे बढ़िया बढ़िया वर्षा पागरे टिके ए सब जिंस टिके मगा आइची आउ हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो केन छन आपण माने आशा करछ आपण माने बहुत भले थिबे। तो भाई आज कामटा आज मिस्त्री माने आसीबेन जो तळ टाइल पडियार थिला सब बेकार हे गला जो बाहर बालीगुरा हमर थिला ना वर्षा पानी पूरा उदा हो जायछि ताऊ सिमेंट रे फेंटी होबनी तो सेति पई बंद हे गला कामटा आज मुंडा टेंशन जाउछि टी छतुआ पी साइलेनी अच्छा रेस्ट नेबी घर डेली काम 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 कामरू फुर्सत मिलुनी जाउछि सोइबी। तो मो झियो कहला कोन टिके फ्लिपकार्ट मिनिट रे मगै दियो जो चिप्स एरिका तो मगै दी सेटा भी आसुथिबो तो पाटरे टे पकेबा के तल के इच्छा नाही घरे तो हेडा मगै देछि। तो ठीक अछि देखिया काम के तळ कोन केम होउछि आज तो मना कले मिस्त्री जदी बेला भलो थिबो काली काम होई जिवो तो कोन करे जते जल्दी सरी जिवो भाई भलो टेंशन गोडे मुंडरे पूरा आइला फ्लिपकार्ट मिनिट जाऊ पूरा फुल होई गई खाइबू खाइबू कोटा खाइबू लो धन कोटा कोटा वर्षा पागरे टिके सब जिंस टिके मगा आइछि आउ चिप्स फिप्स हां टकमकी आइटम एटा गोटा कोन बादाम पकोड़ा एटा आन नथिली मामुनु थरे स्ट्रॉबेरी वाला भीतर जो थिला पुळाए ना हां राती रे खाइ देइथिलु सब एटा अच्छे भाई देखिया भीतर ए पुळाए अछि ओ एई केते 5 टंकिया ना 6 8टा रोचे आधेरे 8 5 40 40 10 टंका 50 टका एटा नउची ना आधेरे आगो कोन स्टिकर पे 10 टका नै जे एटा कोन अच्छा कोन पजल एटा छुआ कर कोन खेलना पजल भलिया गोटा कोन 4:30 हलाने देखि परथु मो अबिका खाउची। तो आज मिस्त्री आसीनांती तो मो जळखिया खाइके सोइथिले एबे उठुची तलटा जो पड़ियार थिला बालीटा उदा अछि बोला जे तो काम होई परलानी एटा तो सेति मिस्त्री आज आसना जहाँ काम होइतिला सेति तो चली जल्दी जल्दी एटा खाई दबो लेट हेलानी 4:30 हे गेलानी भाई गाइस देखि परथियो बढ़िया प्रजापतिटा हे आदि रे ए आदि से धइना पिठा आमर टाइल न पड़ोनु एटी घरे सब रोसई रोसई सब इलो बो टाइल न पड़ोनु सब रोसई घरे सब सारलानी आ कोन करिया काम तो सरुने आज तो हेलानी बाली ओदा थला बोली आज आइंस हेइनी जेजंग दिन आज बोली आइंस हेइनी ना नले आज रविवार आइंस उडिया कथा बिरयानी ना हमर पिंड पड़े पिंड पड़नी से करिवो कर कर पिठा कर पिठा ना ना एपटे एपटे पिठा गलानी मोजु ए मोझियो करदेला रे बढ़िया बढ़िया आद्या तो चुचु काई कोठी रखिछु कोठी कोठी चुचु कोठी रखिछु कोठी 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 देखैलु एठी चा तो न पिले तोर होउ नै दी टाइम हो ना दी टाइम चा चा को जडी बिस्कुट सिमेंट भी आसी गला काली सकाळ पई रेडी एपटे बाली खाली सब आसी जाईची एटा हमर थिला पुराना टाइल एटा एगुडा ही पड़िबो एटा पुराना टाइल आसी थुआ आइतला जेतल एटा हैला सेती बेले ही पड़े आसला खाली पड़ी नथला आ एकाथरा एटा हे गेला छात जांगे पूरा रेडी एटा ही पड़ी गेला पूरा कंप्लीट आ बंध भी लागि जाइछ खाली कबाटा खाली लागिबो गाइस जाइथिले एबे झियो रइसु आनिया पई वाइप्स तार को चुचुमा बोतल सब बापा आइजन बहुत दिन परे आज रविवार छुट्टी दुकान से बुलुच नाई हाँ आ बनिया पानी जाइथिल देखिया कोठी
ଯାଇନି ଆଉ ଯାଇଥିଲ ବୁଲିବାକୁ ଆଜି ଯାଇନି ବନ୍ୟା ପାଣି ଦେଖି ଅବିକା କମିଯିବଣି ବୋଧେ ଟିକେ ନା ଅଛି ସେମିତି ପାଣି ପୁରା ନାଇଁ ପାଣି ଅଛି ସେମିତି ନା ଓହୋ ଏଇଟା ନୂଆ ବୋତଲ କୁନୁ ତୁ ବି ଛୋଟିଆଟା ହେଇଥିଲୁ ତୋ ପାଇଁ ବି ଏମିତିଆ ସବୁ ଆସିଥିଲା ତୁ ପିଉନଥିଲୁ ଏଇଥିରେ ପାଣି ଲିଟିଲ ର ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ ତାର ଏଟା ପିଙ୍କ କଲର ନା ସବୁ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ଖାଲି ଆଉଥିଲା ପିଙ୍କ କଲର ହେଇଛି ତା ୱାଇଫ୍ସ ଓ ଭାଇ ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଏ ଚୁଚୁମାଟା ଥାଉ ସେ ପା କାନ୍ଦୁଛି ନହେଲେ ବା ଇଏ କଣ ଏଇଟା ଏମିତିଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ନେ ସେ ରଖିଦେ ତା ଚୁଚୁମା ଭୋକ କଲାଣି ଟାଇମ ହେଲାଣି 10ଟା 9:30 ହେଇଗଲାଣି 9:30 ଖାଇବା ନା ନାଇଁ ମାମା ଆଜି କଣ କରୁଛି ଖାଇବାକୁ ଚକୁଳି ପିଠା ତରକାରୀ କି ତରକାରୀ ବୁଟ ତରକାରୀ ଖାଇବା ଏ ଉପରେ ଖାଇବା ନା ତଳେ ଖାଇବା ଚାଲୁ ଦେଖିବା କଣ କଲାଣି ଚାଲ ଉପରେ ଖାଇବା ଉପରେ ହଉ ଚାଲ 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 ଚାଲିଛି ପିଠା କୋଉଠି ଖାଇବା ଉପରେ ନା କୋଉଠି ହଉ ହେଇଗଲାଣି କି ମତେ ଭୋକ କଲାଣି ଏ ସୁନା ବଇଛୁ ଏ ସୁନା ଧନ କାଇଁ ଖେଳୁଛି ତାର ବସିକି ସେ ପିଠା ଖାଇବନି ଝୁଅ ତା ପାଟିକି ଦେଲେ ସେ ଖାଏ ପା ନା ଗୋଡରେ ଫୁଟିଯିବ ମାମୁନୁ ଏଇଠି ଖାଇବା ବସିକି ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗିବ ନା ସେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପଡିଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ନା ଏଇ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ହେଇଛି ଟାଙ୍କି ଉପରେ କବାଟ ପଟାଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି ସେପଟେ ୟା ଉପରେ ଟାଇଲ ଉପରେ ତ ବସିଛି କୋଉଠି ଟୁଲ ଉପରେ ନା ମୋ ଧନର ସେଠି ଜାଗା ନାହିଁ ଟୁଲ ଉପରେ ଛିଡାଇ ଖାଇବା ଆଉ ନା ଆମର ଦେଶୀ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆସି ଯାଇଛି ଏବେ ପିଠା ଏପଟେ ତରକାରୀ ମୋ ଝିଅର ସେଠି ତୁ କାହିଁ କହିଦେଲୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଦେବେ ସବୁ ଆମର ଏଟା ଦେଶୀ ଆରେ ଦେଶୀ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପରା ଦେଶୀ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଘୁଗୁନି କଲନି ଘୁଗୁନି ଏଟା ଥିଲା ତ ତରକାରୀଟା ରାତିରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଥିଲା ନା ଦିନରେ କରିଥିଲା ସାରି ଦିନରେ ଶୁଣୁ ଦେହ ବର୍ଷ ବଢିଆ ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଦିମାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ କାମ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପକେଇଦେଲେ ବଢିଆ ହବନି ନା ନା ଭାଇ ଖିଆ ପିଆ ମସ୍ତ ସରିଲା ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ବ୍ଲଗ ଟା ଏଡିଟ କରିବି ଆଜି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ ଟା ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଶୀ କିଛି ନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଇନି ସେମିତି କିଛି ଦିନ ଯାକ ଘରେ ହିଁ ଥିଲି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ଖରା ବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଖାଇଲି ପିଇଲି ମାନେ କେତେ 3ଟା ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ତ ଠିକ ଅଛି ତ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ଦେଖା ହବା ବାଏ ବାଏ ମୋ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଏଥର ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ବି ଯଦି ବ୍ଲଗ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖା ହବା ବାଏ ବାଏ